Kita berta. Okay, decision game na nila to sa ato ang manigi matchup diri sa Ibabaw Agos. Between Team Ikloy and Ayan kontra sa team nila ni Kevin Gamay o ni GPR. 1-1 atong standing. Kini mao na ni ato ang decision game. Ay, inside the box. There's nothing we can do it. 2-0 na. Iyay ka, Kevin Gamay puringin. Out ball. Out ball. Servisyo. Pag hard shots coming from team Kevin Gamay and GPR. Score. Boleh peso bert, 3 tangan bert. 1-2 na, 1-2. Wah, katagit. Iyay ka, overhead shot. Ikloy, responding. Ikloy again. Tang, grabe bola. Nice exchange. Both teams leading. Sumablay ang team ni Ikloy. Goles. Igualis na. 2 sa atong Igualis, decision 2. game. Igualis 2. Kevin Gamay. Counter shot ni Ayan is good. Igualis 2 ha sa atong decision. Kini para labaw. 3-2. Para 4. My goodness, GPR! Sa dato lang. 3-2. 3-2 ang ato skor ha. Goles. Iguales, 3. Iguales 3. Kini para 4. Ikloy. Out of the box. 4-3. Milabaw na ang team GPR Kevin Gamay. Kini para 5. Gikapyutan magnit. 3-4 ha. Impas. Iguales 4. Servisyo Ikloy. Induta 5-4 na. Okay, back to the ball game. 5-4. GPR. Corner shot. Side pocket, out ball. Change court, size 4. 2-point lead in favor of team Alibio. Team Alibio. Ikloy and Ayan Alibio. Yay ka. Kevin Gamay. Out ball. Servisyo Kevin Gamay. Kevin Gamay again on the attack. Jeep together with GPR. Ayan. Kumaka-counter si Ayan. GPR, let it fly. Wow! Ganda ng pleasing ni Ayan. Nako. Lumalaban. Corner. Out ball. Set out. 6-4. 4-6 ha. Kini para City. Ayan, corner. Impas na. Ay ka.
Size 4 ha, size 4. Kini para 5. Masayop na gausa, sos. Damay tanang Wang. Ayan. Karin na lang galan. Nice. Wow. Side out. Size 4 ato score. Servisyo ayan. Para City. Ayan again. Gusto na ako itong shot na ito. Ah, Kevin Gamay. Hard shot coming from Kevin Gamay. Wasak ang depensa. Yara ini sa extend. Side out. Oo na na. 4 size. Kini para 5. Kevin Gamay. Answer by Ikloy. Good item. Delivered by Ikloy. Pick 2 si Kubi. Action. Lamian ang pick 2 sa eh. Galon. Eh. Mamisaya galan. Saktan mo. Bastusa eh. Ay ka. Pagay nadagampo. Fly. Bastusa ginagawa. Dara agaw no, alakdan. La. Ikloy to the rescue. Ikloy again. La. Bang kinimay niyo. La. Struggling si Ayan Alibio. Side out 4. City ato skor ha, 4 City. Kevin Gamay. Out ball. Igpot ato skor rin ha. Wagi malak Oliver na idol sa. Ha? Wala lagi Oliver lagi. La kariya. Ganda ng ginawa ni Ayan. Galon. Galon. Pasang dahi ko. Side out. 8 ha, 4, 8-4. Last 4 na. Iyay, saktura ka niya, GP Rakal. Corner shot. Out. Wala! Kaya ko. Kaduha dyan gikuha. Impas noon. Kukusain. Wala makuha. Ang inon, wala makuha. Ang out. Kuha kayong out. Oh, likit di makuha na eh. 4-8 ato skor ha, 4-8. Kini para 5. GPR. La. Side out. Servisyo Ayan. Ayan overhead. Answer by Kevin Gamay. GP Rakal. Ay ka. Para. Knockdown na. Laban kung laban. Ito nagkaputukan na. Overhead is good. Coming from GP Rakal. Gigan GP Rakal. Oy. Highlights. Kita kayo diri. Di lagi madagkuha lang eh. Imong kapsun na may mga spring mong gawas. Kita kay Panti Ikloy diri oh. Ano mo bara? Bara ko mo ba? 8-4 ha. Ay mo barat ang tilan lang. Pero ganyan kalingawan. Wang, kuha pa. Kalingaw. Laoy. Kuha na mo. Swertiha to. Eh, kani okay na. Darat ga anti ka. Okay ni. Di ada tay ko ana kutumpa. Okay. O pala mo. Ako to okay na to una to. Hey. Kaya ko na kuana do kay wa mo tay ana sa ato ah. Sus. Hindi ako sa ito eh. Ada batoy. Agaon. Katong usa pa, ilas minutes pa. Ari na. Yay ka. Score to? 9. Nipin niya. Jess, last to. Tama bang siguro? Kini para 11. Dili mo dong. Dili mo mic mo. Hala! Side out. Pasang nila. Sa usa ni sticker do. Ah. Punta sa city bro. Ano dito? Kada si Marlo wala pa sa ilon.
Ayan. 1 to destroy. Ayan again. Sayang. Perfect shot coming from Ayan. GG Stris. Kini para 11. Last to niya. Last ball. Onsi, last ball. Para daog. Dili gatong usa ka speaker dili. Nak kadiha. Side out. Kayo ba kayo? Ako sa ini. Para makulbahan di ba? Ayan. Hindi, ang usa ka mic ra. Ang usa ka Dili mic. mo connect sis. Dili mo connect. Overhead. Mao na sa day. Mao ni. Dili mo connect lagi. Kasi kung battery. Kira battery. Dad anak. Dad anak. Size 11 na. Size 11 na to score ha. Kini para City. Ikloy! My goodness. Gilabay ni Ikloy. Gawas. Score City na. City 11. Di na lupat gitsuk na. Di mo kuha. Ibot niya. Di na lupat eh. Mo ka pag-ibot ni. Kunya, mo ilan ni musika ni. Siga basta mo para siya. Mo connect. Yan, press ang Inside. Inside. Servisyo GPR. Bang paksit. Paksit ang side pocket. 8-11 na. 8-11. Last ball. Last ball. Ang single asa. Moto. Di ba ang single nga bulag gidala ko. Masud. Ana pero naka single bulag ni. Single na po. Aw, single og double lang. Ang sa tabago ako ba? Single. Asa man? Dito. Mo to nasod. Masud na sa option sampit. Ya, para pa. Ado ito. Ado ito, pang ligid din. Mo na ako sa idol. Hey, son. Hey. Okay, atong score ha. 11-9. GPR. Answered by Ikloy. Ayay ka. Inside. Huwag yun ikuha. Atong score. G's 11 na. G's 11. Last ball. Trailing nga ni. Yay. Lag, buyukag payo. Kon, gibirahan yun. Yay, nakaside out. Watch out mo atong mga madlang people diri. Diri sa Ibabaw Agos. Sa ato ang main event bagbagan, Team Cebu City against Team Mandawi. O kaduna sa tayo card. Ang duwa nila ni Jumar against sa team nila ni Albert. Augul Susan Roses. Unsa na ni? Wala. G11 ba ito skora? G11. G11 kini para Igualis. GPR firing. Together with keep it kamay. Augul. Igualis. Ay. Ay. Wala. Ganina ram na baw. Pressure na diri ang team lang ni Ikloy. Sila ikaw na. Ayay! Ka-GPR! Ano? Oy, ano check sabi di malasang nga dagway niyo. Oh, side out!
Igualis 11. Ayay ka, tagsaybukan na ni. Bang! Birahan nagmayo. Lah, ngigapang, napay kang ikloy. Dapay yun. Wala gimaso nagmayo. Di mong dotlan, dapay. Ay! Allah! Allah, kaniha! Ayay ka! Nganong gingurato? Pero nasul pa sa to, wala. Sakto sa to tirahan. Oh. Kini para daw, igual sun siya. Kimin gamay. GPR. GPR again. Answer ba yan? Nako! Ito na, linaw na. Side out. Both 6 inching side outs. Wala gihingkap na ni Ikloy diri. Nagparigla na si Ikloy diri sa Juan. Scoring Sedang sa kasabi. ayay kini para daw ka. Servisyo ayan. Kuartas lata. Iyay, kwartas latang yun. Iyay, GPR. Siga mata GPR. Perfect shot. Coming from GPR. Piti, giling-giling to. Lah, kaniha. Iguales Gisa. Aonsi. Patay na. Iguales para daw. Ayay, kaayay. Giyawag man. Sedang, ikaw sa wala. Lah. Kagit mag-out. Ate, tuwan. Iguales 11 atong score. Iguales 11. Ito, masusubukan ang tibay ng loob. Servisyo Ikloy. Para daog. Gitok mo sa kontra. GPR. Birahan na yun. Dasyaro. Grabe ya. Ikloy lang ang malakas. Milaog ang team ni Ikloy. Sa decision game. Mas out. Ay, ipertigan ko ni Stone Lord.